yeah! Pars, congrats! Congrats, no? Champion ko 2026 Mat-E Basketball Tournament. La Amikiko. So, kapira mo dyan part champion part. First time lang. First time. Talag lang ko nga season nag-umpisa intra open. Yeah! Before ka na part familiar ka di part tsura mo part. Di jaman sa court. O din ta permi ka kita na Jay, First name ngaran mo gali part. Dansky. Dante Dansky. Lansky Dinela. Yeah, next one play dad mo. Isotso. 18. Oh, nice one. Good hustle. Nice one. Oh, congratulations sa imo nga no deserving good part. Sa mga SKG mo ano, ra ka wintra? Ora ko try out mo. Mga ano ka kung may opportunity mo ma-try out. Yeah. Ano high school, college? Manong college. Manog college ko tilad. Nice one. Sige lang. Tingnan na lang basketball kag skill up part ta. No? Nice one, no? Shout out pa, thank you tanan ano. Shout out lang kay sa table naman si Harold Puntanillas kag Yeah. sa mga grupo solid size. Yeah. Shout out sa inyo dyan. Miga mo, amiga. Di pa deny. Ang mga basketball player na deny na pero miga na ura na gina. Shout out lang sa amiga ko din. Diyan. Banya. Ang aday lantawan ka kung sagad magsabat or hindi putigan. Pira ka bilog ang imong amiga. Sara lang. Tara. Nice one, nice one. Okay, Ward. Okay, nice one. Congrats, congrats. Thank you. Rock and roll,